guys, Oli here. Welcome to Oli's vlog. Ayun, Oli. Say hi to them. Hi. Hi everyone. Kamusta? Happy Saturday everyone. Hi guys. Pikit-pikit ang mata. Hi guys. Say hi. Hi guys. I always going outside. Hey, say hi. Hi to them. Hi. Hello everyone. Hi. Ano? Say hi to them, oh. Hello guys. Gusto kong lumabas. Kasi laboy ako. Ayaw ako palabasin ng aking mama. Biron. Hi guys. Nakikinig ako sa aking mama. Pero mamaya tatakas ako. Pagbukas ang pintuan. Aakyat ako ng bubong. Sino yan? Ate Joy. Tingin ka Ate Joy. Sasama ka Ate Joy. Kasi kaya ka lang nakakalabas pag naiwanan ni ating bukas ang pinto. Tara, tara Ali, tara. Tara labas, daw. Labas. Tara. Labas daw, sabi ni ate. Kunwari, wala reaction. Kunwari pa. Pabebe talaga si Oli. Pabebe. Pabebe ka daw, bebe. Pabebe. Pabebe.